नहीं गिलास खुला रखो, गिलास बंद करके रखने से कैसे सुनेगा? सुनो 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 ना सुनो ना, आप लोग मिनिस्टर एसपी डीएसपी को बोल देना कि असम जाना मना है। ठीक है जी, सिचुएशन ठीक नहीं होने दो, आप नहीं आ सकते। कोई पुलिस एसपी डीएसपी मिनिस्टर लोग कोई भी नहीं आ सकते। लाला धीरे 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 स्लोली स्लोली भाई, धीरे 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 चलाओ। ये ग्लास डाउन करो, डाउन करो, ग्लास डाउन करो, ग्लास डाउन करो। भैया आराम आराम से, आराम आराम से। आप लोग बोल दीजिए। मेघालय में आप मेघालय में जाते केएसयू खासी को बोल देना। सुनो ना केएसयू को बोल देना, केएसयू को बोल जैसी करनी वैसी भरनी। केएसयू ने जो गलती की ना, केएसयू को बोल देना। हमारे लोगों को पीटेगा, असम से जाने वाले को हम लोग पीटेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर घुसने नहीं देगा। ये बात बोल दीजिएगा अपने केएसयू वाले को, मेघालय को। गाइड को हाथ नहीं दिबी, गाइड हाथ नहीं दिबी, गाइड हाथ नहीं दिबी रे। पीछे 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 और पीछे। सुकुमार सुकुमार हेसन साइड दिया। শ্বিলঙৰ গাড়ী শ্বিলঙলৈ ঘূৰাই দিয়া হৈছে। মিনিষ্টাৰ গাড়ী ফৰ্চুনাৰ ভিতৰত সোমাই আহি PSO CSO লৈ আহিছে। এই চবটো নচলিব এতিয়া। কোনো মিনিষ্টাৰ MP MLA DC SP মেঘালয়ৰ ML লিখা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নো এণ্ট্ৰি ইন আছাম। স্পেচিয়েলি এইটো কৈ দিয়া হৈছে যে মেঘালয়ৰ পৰা একো গাড়ী ইয়াত এণ্ট্ৰি নহ'ব। আমাৰ পিচফুল প্ৰটেষ্ট, কোনেও গাড়ী চাড়ী ভঙা নাই, কোনেও ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰা নাই, কিন্তু কথাটো স্পষ্ট, ইয়াত এখনো ML গাড়ী সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব। অসম পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সহযোগিতাৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰা নাই, এখনো ML অসমত এণ্ট্ৰি নহ'ব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আশ্বস্ত নকৰিব যে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত আমি নেক্সট টাইম হাত নলগাওঁ। এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। এখনো গাড়ী আহিব দিয়া নহ'ব। All route block. এখনো গাড়ী অসমত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, এখনো গাড়ী। কেৱল AS NL TR বা AP সেইবিলাক গাড়ী সোমাবলৈ দিয়া হৈছে, কিন্তু NL নহ'ব, কি কয় ML নহ'ব। ML শিক্ষা পাবই লাগিব। ML ৱেইট গাড়ী ৰাখ, গাড়ী আহি আছে। কোনেও খালি গাড়ী মটৰ নাভাঙিব দেই, কোনেও গাড়ী মটৰ নাভাঙিব। জয় অসম, ঠিকে আছ? বঢ়িয়া। গাড়ী মটৰ কাকো ভাঙিব নিদিবি, খালি ভাঙিব নিদিবি। ভুল কয়, আমি আমাৰ মানুহে ভুল নকৰে, অসমীয়াই ভুল নকৰে।